Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle leçon concernant le récit, ou ce qu'on appelle القصة. اليوم سنتعرف على كيفية كتابة قصة بطريقة بسيطة وسهلة جدا. يكفي أنكم تتبعوا معي الفيديو خطوة بخطوة، وأنا أكيد أن كل من شاهد هذا الدرس بنية التعلم سيصبح قادرا على كتابة قصة صغيرة مع احترام الشروط. Alors au niveau de la leçon, on va répondre à la question comment écrire un récit. Je répète, comment écrire un récit. إذن على بركة الله. Définition. Un récit est une connaissance qui est transmise en détail à propos d'un sujet donné. أي أن القصة هي المعرفة التي يتم نقلها بالتفاصيل حول موضوع معين. Un récit est une narration. القصة عبارة عن سرد. Un narrateur raconte des événements réels ou fictifs qui se déroulent généralement dans le passé. الراوي يحكي الأحداث سواء كانت حقيقية أو خيالية، سواء ريال سواء فيكتيف، والتي دائما ما تكون في الماضي. Les étapes d'un récit. الآن سنتعرف على المراحل الأساسية لكتابة قصة. Généralement, un récit se compose de 3 parties. Alors la première partie, une situation initiale, c'est-à-dire le début d'un récit. La deuxième partie, une partie d'événements, la suite d'un récit. Et finalement, une situation finale, c'est-à-dire la fin d'un récit. أي أن القصة تتكون من 3 مراحل. D'accord? Le récit se compose de 3 parties. Alors, la première partie, une situation initiale, وهي المرحلة البدئية. كتكون عبارة عن مقدمة. واضح؟ La situation initiale هي المقدمة. Une partie d'événement أو ما يسمى بالعرض، والتي تكون مرتبطة بالمقدمة. يعني ديما في العرض كيكون عنده علاقة بالمقدمة. D'accord? Et finalement une situation finale، المرحلة النهائية أو ما يطلق عليها الخاتمة. يعني كل قصة كتكون عندها مقدمة، عرض، خاتمة. بحال إلا كنديرو موضوع، حتى الموضوع كيتكون لنا من عرض، عفوا من مقدمة، عرض وخاتمة. الآن سنتعرف كل مرحلة على حدة. Situation initiale. Dans la situation du début, on fait la présentation des personnages et on précise le temps et le lieu où se passe l'histoire. خلال هذه المرحلة، أي المرحلة البدئية أو المقدمة، نقوم بتعريف الأشخاص. La présentation des personnages. D'accord? Et on précise le temps et le lieu. ونقوم بتحديد الزمان والمكان الذي وقعت فيه هذه القصة. إذن المراحل الأساسية في المقدمة واللي خصنا نعتمدوا عليها وهي présenter mon personnage principal. lequel qui est-elle؟ يعني خاصنا نعرفوا الشخصية الرئيسية في القصة. Deuxièmement, préciser le temps. Quand, à quel moment. خاصنا نحددوا الزمان، متى وقعت هذه القصة. Et préciser le lieu. Où, à quel endroit. يعني خاصنا نحددوا المكان أين وقعت هذه القصة. Ça concernant la situation initiale. إذن المرحلة البدئية ما كتطلبش منا شي حاجة كثيرة، 3 ديال الأشياء اللي هي مهمة. نعرفوا لو بيرسوناج، الشخصية، نحدوا الزمان ونحدوا المكان. فقط سطر ونص أو جوج سطور كافين في المقدمة. Maintenant, on passe à la situation suivante. La suite des événements. Cette partie présente ce qui se passe au milieu des récits. Il correspond à un événement imprévu qui se produit et qui entraîne une suite d'actions qui change la situation du début. Imaginez des événements en lien avec le début des récits.
بمعنى أن هذا الجزء يعرض ما يحدث في منتصف القصة. يعني لا سيتياسيون دي زيفينمون كنقدموا فيها اشنو كيوقع لنا في المنتصف ديال القصة، والذي تظهر فيه أحداث غير متوقعة، دي زيفينمون امبريفي. داكوغ، يعني تقدر تكون لنا أحداث عكس ما رأيناه في المقدمة في لا سيتياسيون إنيسيال، والتي يمكن أن تغير مجرى القصة. يعني راه تقدر تكون عندنا أحداث أخرى في لا سيتياسيون ولا في لا سويت زيفينمون اللي تقدر تغير لنا مجرى القصة. إذن عندنا 3 ديال الخطوات اللي هما أساسيين في لا سويت دي زيفينمون. Premièrement, suivi un ordre chronologique dans le déroulement des actions. يجب تتبع ترتيب زمني في توالي الأحداث. واضح؟ خاصنا نتبعوا الترتيب الزمني في توالي الأحداث. Ça, la première chose. Deuxièmement, utiliser des mots et des expressions de temps. يجب استخدام كلمات وعبارات تدل على الزمان أو نستعمل فيها الزمان. Et finalement, écrit mon récit au passé. يجب كتابة القصة في الماضي. On passe à la dernière partie, la situation finale. Cette partie met un point final à l'histoire. Elle correspond à un événement qui peut être heureux ou malheureux et qui modifie la situation du début. كما تعلمون أنه في نهاية الجملة أو الحكاية أو القصة إلى غير ذلك نضع نقطة في الأخير والتي تدل على النهاية. واضح؟ وقد تكون النهاية سعيدة أو حزينة، soit heureux soit malheureux، والتي تغير ما جاءت به المرحلة البدئية، c'est-à-dire la situation initiale. يعني راه النهاية ديال القصة تقدر تكون مخالفة لما جاءت به المقدمة ديال القصة. ريزومي. الآن سنقوم بتلخيص هذه المراحل التي يجب تتبعها من أجل سرد أو كتابة قصة مكتملة خالية من الأخطاء. Avant de réécrire mon récit, je vérifie que j'ai. بمعنى قبل إعادة كتابة القصة يجب التحقق مما يلي. يعني مثلا القصة كتبتها على ورقة الوسخ، نتحقق مما يلي قبل إعادة التحرير. Présenter mon personnage principal. إذن يجب التحقق من واش أنني قدمت الشخصية الرئيسية. Est-ce que j'ai présenté mon personnage principal? Préciser le lieu où se passe mon histoire. تحديد مكان وقوع القصة. Est-ce que j'ai précisé le lieu où se passe mon histoire? Préciser le temps. À quel moment se passe mon histoire? تحديد زمان وقوع القصة. Imaginez des événements en lien avec le début du récit. يعني نتخيلوا أو نتصوروا أحداث مرتبطة بالبداية ديال القصة، عندها علاقة بالديبي دي récit. Est-ce que j'ai suivi mon ordre chronologique dans le déroulement des actions? يجب تتبع ترتيب زمني في توالي الأحداث. يعني خاص الأحداث ديال القصة تكون يعني مرتبة، ما تكونش يعني فيها واحد النوع من العشوائية. Utiliser des mots et des expressions de temps. استخدام كلمات وعبارات تدل على الزمن. Imaginez une fin heureuse ou malheureuse. تخيلوا أو نتصوروا واحد النهاية سعيدة أو حزينة للقصة. Et finalement, écris mon récit au passé. كتابة القصة في الماضي. كما تعرفوا أن أي قصة أو لا حكاية تسرد وتكتب في الماضي. إذا تبعتوا هذه التعليمات في سرد أو كتابة قصة معينة واحترمتوا المراحل، فأنا أكيد أن القصة اللي غادي تسردوا أو اللي غادي تكتبوا غادي تكون جيدة وصحيحة. الآن سنرى مثال لقصة مصغرة اللي غادي نحترموا فيها المراحل الثلاث، c'est-à-dire
la situation initiale, la suite d'événements et la situation finale وغادي نتبعو فيها التعليمات اللي شفنا دابا. Exemple. Il était une fois dans un petit village un petit garçon appelé Salim. Il était gentil et intelligent. إذا كما تلاحظون في la situation initiale احترمنا التعليمات اللي اشنا هما présenter mon personnage principal اللي قدمنا الشخصية اللي هو سليم le petit garçon Salim. Aussi nous avons précisé le lieu où se passe l'histoire dans le village. Aussi préciser le temps. Il était une fois فاش نقولوا في شي قصة كان يا مكان أو في قديم الزمان. D'accord. Un jour Salim veut apprendre à faire des vélos car elle en a reçu pour son anniversaire. Elle commence à conduire son vélo dans son quartier sous la surveillance de son père qui le suit et qui le conseille. Alors, au niveau de cette partie, nous avons imaginé des événements en lien avec le début du récit. Aussi, nous avons suivi un ordre chronologique dans le déroulement des actions. إذن كما لاحظتوا معنا في هذه المرحلة اللي ديال العرض أو لا سويت ديفينمون الأحداث كانت مرتبطة بالبداية ديال القصة لا سيتياسيون إنيسيال. أيضا كانت فيها تتبع ديال الترتيب الزمني في توالي الأحداث، يعني ما كانتش واحد الخلط في الأحداث كما لاحظتوا أن سليم تهدات له الدراجة الهوائية بمناسبة ديال الانيفرسير ديالو، تعلم القيادة ديالها في الحي ديالهم بالمساعدة ديال الأب ديالو إلى غير ذلك. Maintenant on passe à la dernière partie concernant la situation finale. Finalement, après plusieurs essais, Salim arrive à prendre le contrôle des vélos. Alors, au niveau de cette partie, nous avons imaginé une fin heureuse. علاش؟ لأن سليم طفل سليم بعد عدة محاولات قدر على أنه يتحكم في الدراجة الهوائية ديالو. إذن أصبح قادر على استعمال الدراجة الهوائية، وهذا بالنسبة ليه هو يعني شي حاجة اللي هي مفرحة. إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم إن شاء الله تعالى. اللي عنده شي تساؤل أو لا ملاحظة يوضع في تعليق، وما تنسوش تشاركوا الزملاء ديالكم حتى يستفيدوا أيضا. إلى اللقاء.